লেপন চরমধারণ শ্রুতি পালন প্রাচিতন লেপন চরমধারণ শ্রুতি ধারণ প্রাচিতন পঞ্চ शिवापति पार्वती पति त्रायमान भवसागर हे शिवापति पार्वती पति त्रायमान भवसागर देव किन्नर देव गोचर भूधराधर भूषितं देव किन्नर देव गोचर भूधराधर भूषितं आदि गोचर पार्वती वर मंत्र साधन साधितं आदि गोचर पार्वती वर मंत्र साधन साधितं त्रायिमां शिव त्रायिमां शिव त्रायिमां हरवाचितं त्रायिमां शिव त्रायिमां शिव त्रायिमां हरवाचितं हे शिवापति पार्वती पति त्रायिमां भवसागरं हे शिवापति पार्वती पति त्रायिमां भवसागरं हे बाबा मुक्तेश्वर समस्त भक्तंकर दुख दूरीभूत कर समस्त भक्तंकर मनर कामना पूर्ण कर हे प्रभु बाबा मुक्तेश्वर सर्व भक्तंकर समस्त द्वारिष्ठ खंडन कर समस्त मनोकामना पूर्ण कर समस्त दुख दूरीभूत कर समस्त मनर कामना पूर्ण करने को आज्ञा कर हे बाबा मुक्तेश्वर ओम नमः शिवाय हर हर महारुद्र बाबा मुक्तेश्वर आदि कार्तिक पूर्णिमा अवसर में समस्त भक्त मानकर समस्त दुख दूरीभूत करने आज्ञा कर हे बाबा मुक्तेश्वर ओम नमः शिवाय हरि समस्त भक्त मानक बर्तमान आम आरती कार्यक्रम पूर्ण होगा जाऊँगी बाबा महावीर पाखे आरती बर्तमान लागू होती पूर्व यापर बाबा शेष आरती प्रदर्शन होगापर आपण मानक अनुरोध आपण मैंने समस्ते जपरी श्रृंखलित भाव में आरती ग्रहण करती कहीं आपण मानकर विशेषकर सामान्य असावधानता अनेक किसी जटु घटी पाए एणुक आप सावधानता सह बाबा आरती ग्रहण करूँ बाबा प्रज्वलित आरती को आपण मैंने सावधानता सह ग्रहण करूँ एवं भक्तिर सह ग्रहण करूँ एवं अन्य समस्त भक्त मान आरती ग्रहण कर सुजोग दिखाँ साइड जा विशेष अनुरोध समस्त भक्त मान अनुरोध बाउंश भागे समस्त देवादेवी पीठ में आज प्रसाद सेवन व्यवस्था कर बाबा शनिश्चर महाप्रभु पाखे प्रसाद सेवन व्यवस्था कर माँ सुवर्णमुखी पाखे प्रसाद सेवन व्यवस्था कर बाबा रसिकराज पाखे प्रसाद सेवन व्यवस्था कर रसिकरा महाप्रभु एवं गोपीनाथ महाप्रभु समस्त देवादेवी पाखे प्रसाद सेवन कर व्यवस्था कर एणु आपण मानक अनुरोध आपण मैंने बाबा पुण्यतिथि दर्शन करने संगे संगे समस्त देवादेवी को दर्शन करूँ बाबा मुक्तेश्वर
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା କନକ ଦୁର୍ଗା ଉପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା କନକ ଦେବୀ ଯିଏକି ମା ଗୌରୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମା ତାରିଣୀ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାମରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମା ପାର୍ବତୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଅଛି ସେଇଠାରେ ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧରି ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମା ତାରିଣୀ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଗୌରୀ ମା ହରପ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାମ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ସେଇ ଯିଏକି ପାର୍ବତୀ ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବାବା ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଳତୀ ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନତା ସହ ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ପଥ ଭିତରକୁ ବା ଆଜିର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଏହି ଅଫିସ ନିକଟରେ ଦାନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। बाबा मुक्तेश्वर होती बंग 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 हर 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 पिनाक त्रिशूलधारी भस्म विलेपन पन्नग भूषण त्र्यंबक त्रिपुरारी डिबी 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 डंबर बाजे कटि तटे बेग्रंबर विराजे निंदित बंदित दलित पलित गौरव खरबकारी आपण माने गर्वर सह बाबा को यदि मुंडिया मारिबे बाबा केबे हेले ग्रहण करिवे नाही। बाबा को भक्तिर सह मुंडिया मारले बाबा तुमको पुत्र सम ग्रहण करिबे। डिबी 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 डंबर बाजे कटि तटे बेग्रंबर विराजे निंदित बंदित दलित पलित गौरव खरबकारी से बाबा समस्त गर्व को खंडन करती। तेणुक बाबा को नाम बाबा को